Assalamualaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. So as we committed and DSG webinar, we are here today with another series and the all important series because हमसे बहुत सारे questions होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं. What are the job opportunities related into the market? What is happening right now out there in the industry, and what sort of working that might be coming in the coming time? So as we promised, बहुत सारे सवालात हमसे खास तौर पे होते हैं कि what sort of job market exists after the COVID world, what sort of a future of the jobs might be. So all this platform is brought to you in collaboration with Evolve, DSG Energy, Signify, and HRBS. And I would like to introduce the today's guests who are with us today at this platform, or this broadcast is taking place. The broadcast story has been taking place right now at various platforms and various occasions right now. But allow me to welcome our guest for today. We have got Zan Baloch with us. Zan is, of course, does not need any introduction the way you have been hearing this. He's from Signify and representing Signify, a very renowned OD consultant, trainer, and of course, philanthropist. There is a long list. With us also is Rehan Tariq. Rehan is from HRBS. He'll be with us today and giving insights upon the current HR practices. And also with us is Sabahat Nisar. Sabahat jo hai, she is the HR manager for DS Group of Companies and will be sharing. So first of all, I'd like to welcome Zan Balosaf. Zan, how are you? Thank you so much, Daniel, and thank you so much, Team DS Energy and Evolve, for inviting me on this special show. I'm fine, ji. Allah ka shukar, and a very important topic we are discussing today, and looking forward to the discussion. So I'm honored, always honored to be part Wonderful. of your shows. Thank you very much, and thanks a lot, Zan, for being with us today. So we also have right now Rehan Tariq with us, and also Sabahat. मैं सबाहत की तरफ भी वेलकम करना चाहूँगा. Welcome to the webinar, Sabahat. How are you? Allowing me to join. Can you hear me? Yeah, I can hear you, ji. We can hear you. Thank you so much for letting me join the talk. I hope we have a very wonderful session with Zan Baloch and Rehan. All right, wonderful जी. मैं जैन से start करूँगा जी discussion. Then we've always heard a lot of things about what is happening with the youth of Pakistan. सबसे पहले मुझे आप ये बताइए. My first question is, more than 57% of the people are under the age of 30. और आपने यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है. We keep hearing this कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा opportunities नहीं है. So I would like to hear something from you. What do you think? Please, opening remarks about today's topic. What are your thoughts on this concept, or this whole thought and this whole idea of कि हमारी youth को कहाँ indulge होने की जरूरत है? Okay, so basically, it's a perspective when you talk about the opportunities. तो आपका जो perspective है बहुत important है. अगर आप opportunities को मैंने बहुत ज़्यादा interactions की हैं youth के साथ, universities के साथ, and then the professionals. तो आपको clear mindset का जो एक difference मिलता है, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि opportunity basically आपने खुद बनानी होती है. आपने देखना होता है opportunity को उस lens से कि आप उसको materialize कर सकें या उसके साथ कुछ कर सकें. बड़ी एक मशहूर हम अपनी trainings में वो एक case study है जो discuss करते हैं कि एक अफ्रीका के किसी जंगल में किसी कंसल्टिंग कंपनी ने को असाइनमेंट पे भेजा, एक जूते बनाने वाली कंपनी ने. तो वहाँ से वापस रिपोर्ट ये आई कि उन्होंने कहा जी जो आपके जूते बिल्कुल नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ लोग जूते पहनते ही नहीं हैं. और दूसरा एक और कंसल्टिंग कंपनी ने उसी पर्सपेक्टिव को, उसी अपॉर्चुनिटी को जाके टैप इन किया और कहा देखें आपके लिए बिल्कुल ही मार्केट खुली है क्योंकि हर बंदा ही आपका कंज्यूमर है और उसने वहाँ पर जूता खरीदना है क्योंकि वो जूता इस्तेमाल नहीं करते. सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू सी दैट. तो मुझे कहीं ना कहीं सो बेसिकली मेरा हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप अप्रोच में पॉजिटिव रहें,
بٹ اسٹل مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 7% یوتھ کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس اینگل سے اس مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو شاید کم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آسان راستہ مل جائے. آسان راستہ نہیں ہوتا, بیسیکلی ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپرچونٹی کو کیسے بنا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ایسے نوجوان ملے بھی ہیں مجھے, بٹ آئی تھنک ہمیں پروفیشنلز کو, اور جیسے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, ریحان کا ادارہ کام کر رہا ہے, ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے ٹو ایجوکیٹ دیم کہ آپ کس طرح سے ان اسٹوڈنٹس کو, ان نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس لینس سے اپرچونٹی کو دیکھنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے. میں اس بات سے یقین نہیں رکھتا کہ اپرچونیٹیز کم ہیں, اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں صرف یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اور اپرچونیٹیز کو بیسکلی چینلائز کرنا ہے ٹورڈ دا پازیٹیوٹی. So that's my opening take on that. All right. Absolutely right. Ji. Very same thoughts are with us. Now, Sabahat, coming towards you, you are dealing with a lot of human, اور آپ hiring کی طرف بھی بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. You are hiring. What sort of current degrees that you are looking at? آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کس انداز کی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے? What sort of job market is, and what sort of people are looking for jobs opportunities? سر اسٹارٹنگ فرام کہ ہم کون سی پروفائلس کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم ملٹیپل ایریا میں ہم ریکروٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس انجینئرس کی ہائرنگ چل رہی ہے, ہمارے پاس ڈپلوما ایسوسیٹس کی ہائرنگ چل رہی ہے, ہمارے پاس جنرلی ٹرینڈ الیکٹریشینز ہیں, ہم ان کی ہائرنگ کر رہے ہیں, اکاؤنٹس میں چلتی ہے, اس کے علاوہ HR میں چل رہی ہیں. تو ملٹیپل ہائرنگ چل رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ ملٹیپل پروفائل سے دیکھتے ہو, پروفائلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو صرف ایک چیز جو ان میں کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہوتے ہیں, دا اسکل سیٹ جہاں پہ لوگ ہیں اور دا ایکسپیکٹیشن دے ہیو, وہ بہت دو ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہیں. آپ اپنے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کی بجائے دے آر مور کنسرن کہ مجھے میں ڈگری کر لوں, مجھے ڈگری ہوتے ساتھ ہی مجھے 100K پلس ارننگ ملنا شروع کر دے, چاہے میرا اسکل سیٹ ابھی ڈیولپ ہی نہ ہوا ہو. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ وہاں پہ لیگ آ رہی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے پہ فوکس کریں, وہ ارننگ کو فوکس کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ہمارے سب سے پہلے اپنا پروفائل, اپنا پورٹ فولیو, اور اس کے بعد ہمیں اس کے حساب سے اپنی ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ کرنی چاہیے. نہیں, absolutely. So I've got a question, Sabahat. Currently, بہت سارے لوگ ہم سے جب جابس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, they're applying for jobs in current scenarios. بہت ساری مارکیٹس جو ہیں جہاں وہ کلوز ڈاؤن ہوئی ہیں because of COVID and further scenarios. What are your thoughts کہ what kind of markets are still open? کون سی ایسی جاب opportunities ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اوپن ہے؟ رینیوبل انرجی مارکیٹ کے حوالے سے what sort of opportunities are there which exist? Meanwhile, I would like to let the viewers know that if you would like, or if you have got any questions, just throw it in the comment section and we will make sure that you will be able to have everything properly. Yes, over to you, Sabahat. جی بالکل. ہم نے اوور دا کووڈ بہت زیادہ سنا ہے کہ اس انڈسٹری میں بہت زیادہ لے آفس ہوئی ہیں اور کمپنیز نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کیا ہے. لیکن دوسرے ہی اینڈ پہ جو سیکٹر جس میں ورک کر رہی ہوں, انرجی سیکٹر, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز تھیں جو اوپن اپ ہوئی تھیں. ہماری جو ورک فرام ہوم کی انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے. اس کے علاوہ رینیویبل انرجی سیکٹر, وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز اوپن ہوئی ہیں. تو اگر ہماری طرف ایک ڈور کلوز ہوا تھا تو دوسری طرف اوپن بھی ہوئے ہیں. لوگ اس چیز کو سرچ آؤٹ نہیں کر پائے یا صحیح طریقے سے اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنی لائن کو کس طرح مینیج کرنا ہے یا اس ایریا کو ایکسپلور کرنا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو وائڈر اسپیکٹرم کہ ہم اسے دیکھ سکیں کہ ہم نے اسے کس طرح سے وہاں جا کے اس چیز کو ایکسپلور کرنا ہے. Rehan, are you able to hear us properly? I think meanwhile we try to get Rehan back online. Zain, میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے, اور آپ نے پورا پاکستان کے لیے بھی اور اس طرح کے بہت سیگمنٹس کے لیے کام کیا ہے. As we said, youth empowerment. پھر ایک میں کانسیپٹ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈگریز تو کسی اور فیلڈ میں کرتے ہیں, بٹ they end up doing job in somewhere else. اس کی ایک مثال آپ ہیں. You are a mechanical engineer by profession,
but you are now working into organization development field. OD کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اتنے سے کام کیا بھی ہے. So what are your thoughts? What are your what are your comments that کسی اور چیز میں پڑھنا اور پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ایکسپرٹیز لینا. What are your thoughts and comments on it? So ideally it's not a best case scenario, but yes, تو ہوتا یہ ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے سیلف کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں یا دے لائک ٹو ایکسپیریمنٹ. تو Yeah. میرے کیس میں یہ تھا کہ یس آئی ڈیڈ مائی میکینیکل انجینئرنگ. آئیڈیلی مجھے ٹیکنیکل گفتگو کرنی چاہیے تھی آپ سے, بٹ نہیں, مجھے یہ لگا وائل ڈوئنگ مائی ڈگری. تو یہ بھی ایک ویسے اس کو میں انکریج کروں گا. یہ ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے جو اس وقت ڈگری کر رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ وین یو اسٹیپ ان ٹو دا پروفیشنل لائف ود دیٹ ڈگری, تو شاید آپ کا ٹیمپرامنٹ ویسا نہ ہو اور آپ یو کین ڈو جسٹس ود یور جاب. تو Yeah. مجھے جو تھا مجھے بیسیکلی مائی پیپل اسکل, مائی پبلک ریلیشن, مائی پبلک اسپیکنگ اسکل واز مائی فورٹے. تو میں یہ ایکسپریس کرنے کے لیے مجھے آبویسلی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ یا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جس میں ہم ایڈوکیسی کیمپینس کر رہے ہیں, مختلف پی آر ایونٹس کرتے ہیں یا مختلف کیمپینس ڈیزائن کر کے مختلف ایجنڈاز پہ کرتے ہیں, تو مجھے یہ اس وقت یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ شاید یقیناً, بلکہ شاید نہیں یقیناً, آئی ایم ناٹ فار دی 9 to 5 یا اس فیکٹری کے اندر والی جاب میں کر پاؤں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اس میچورٹی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اور میں اکثر انکریج کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ بے شک Yes, of course, a very, very valid point which has been highlighted by Zain, and we strongly believe that us core key skill set, yeah, having an expertise of something of one side, اور پھر اس کے بعد اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ یا اپنی ڈگری کے علاوہ کچھ کرنا. This is something which 2022, 2023 people call it, that you exist in the world where the mandate, the real scenario lies on the skill set. Acha Sabahat, so I've got a question with you and I'll be very candid about it. Engineers ki market kaisi hai? How tough is it for engineers right now to get jobs? سر مکس اینڈ میچ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائمس when you reach out to engineers, they are very sure کہ وہ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں اور why they want to continue in this field, اور کس ایریا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, whether they are a people's person, وہ سیلس میں جانا چاہ رہے ہیں, وہ ٹیکنیکل میں جانا چاہ رہے ہیں, اور they want to be part of the network operating center NOC, جو کہ ہمارا ایک سیپریٹ ورکنگ چل رہی ہے. تو بیسکلی کچھ آپ کو ایسے مل جائیں گے, لیکن موسٹ آف دا انجینئرس مارکیٹ وہ اس فیلڈ میں صرف اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بیک گراؤنڈ اس طرح کی ملی ہوئی ہے, ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا شوق تھا جس کو وہ اب آ کے پرسو کر رہے ہیں. تو جو سر ذہن والی بات ہے کہ آپ ڈگری کوئی اور ہوتی ہے اور آپ کا پیشن کوئی اور ہوتا ہے اور آپ اس کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں جن کو فورسیبلی وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ میں اپنے فادر کا شوق پورا کر رہا ہوں یا اپنی مدر کے شوق کو کنٹینیو کر رہا ہوں, وہ اس فیلڈ میں اپنا پیشن ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کے لیے یہ آپشن میرا خیال ہے ان کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ وہ ونس دے گیٹ ان ٹو دا تھنگ تو وہ اس جگہ میں جا کے ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اف یو آر اے پیپلس پرسن اور آپ کو کمیونیکیشن بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ اچھی نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو, تو انجینئرنگ میں بھی آپ کے پاس سیلس کی آپشن ہوتی ہے. یو کین بی اے سیلس انجینئر. اگر آپ پیور ٹیکنیکل سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہو, چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہو, تو یو ہیو دا ٹیکنیکل سائڈ, آپ اس کو جا کے ایکسپلور کر سکتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں ایک ڈگری میں ہی, اب بجائے اس کے کہ ہم سوللی صرف مارکیٹنگ میں چلے جائیں. وی شوڈ بی این انجینئر اینڈ مارکیٹر, اس کو کمبائنڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمیشہ اپنی فیلڈ میں.
وہ آپ کے لیے کافی ہیلپفل رہتا ہے. تو مکس اینڈ میچ چل رہا ہوتا ہے. دیر آر پیپل جن کو نہیں پتا ہوتا وہ کیوں آئے ہوئے ہیں, اور وہ پھر بعد میں ڈگری کے بعد اپنا پیشن سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتا ہے وہ آلریڈی اپنے پیشن کو اس میں انکلکیٹ کر لیتے ہیں. All right, understandable. Now that's very much کہ جب آپ اس کو جا رہے ہیں. I've got a question which is very much related, اور وہ سب بات میں آپ سے ہی کروں گا. Somebody got asked a question that females should be encouraged to work on sites. یعنی کہ کچھ جابs ایسی ہیں جو ٹیبو بنا دیا گیا ہے نا. These are related, not related to males. These are related to females. یہ ایسی jobs ہیں جس کے اندر females بہتر ہوں گے. So what do you think? What are your thoughts on this? Should females be given job opportunity in every sector? میں اس کی ایگزامپل اپنی آرگنائزیشن سے دوں گی. ہماری آرگنائزیشن چونکہ بہت آئی پرسنلی بلیو کہ فرینڈلی ہماری پالیسیز ہیں, اینڈ وی ڈو انکریج فیمیلس ٹو اپلائی, اور وہ اس کو فیلڈ میں آ کے انشور کریں. وٹ وی ڈو از کہ ہم ان کے ساتھ پہلے ایک پیپ ٹاک سورٹ آف سیشن رکھتے ہیں جس میں وی ڈو ٹیل دیم کہ آپ سائٹ پہ جائیں گے تو دس ول بی دا انیشیل پرابلم جو آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. تو موسٹلی جہاں ہم فیمیلس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں دے آر ا بٹ ریلکٹنٹ. ہم ان کو جتنا پش کر سکتے ہیں وی ڈو دیٹ, لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں ریلکٹنسی ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ ہم سائٹ پہ جا کے کس طرح مینیج کریں گی. آن دا ادر ہینڈ کچھ فیمیلس ہیں جنہوں نے اپنی اس باؤنڈری کو بریک ڈاؤن کیا ہے اور وہ سائٹس پہ جا کے ورکنگ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ فیمیلس کو اب اپرچونیٹیز نہیں ملتی وہ کافی حد تک ٹرکل ڈاؤن ہو گیا, اور یہ جو ٹیبو ہے یہ بریک ہو رہا ہے, اور دیر آر پیپل گوئنگ ان ٹو دا فیلڈ, اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. وی ہیو پیپل ان آور آرگنائزیشن جو کہ ورکنگ کر رہے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ یہی کنٹینیو رہے گا اور لوگ اس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. Right. Zan, can you hear us? Yeah. I think I got a بڑا important discussion اور topic چل رہی ہے, and that is gender equality, especially in job markets. یا کچھ ایسی جابس جن کو ٹیبو بنا دیا جاتا ہے, جن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیریوٹائپنگ, these cannot be handled by men, these cannot be handled by female. میں کسی ایک کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. تو how to break this barrier, being an OD expert as you are, just comments upon that, how to break this barrier. We got some amazing questions coming in. I see the numbers of people watching has gone quite a lot. So Adil Vadaich ke bhi questions hai, but Zain, what are your thoughts? How important it is to break this stereotype? Females can do all jobs. So basically, yes. Abhi वैसे in the market D&I काफी diversity and inclusion पे काफी ज़्यादा काम हो भी रहा है, اور بہت زیادہ ادارے اس پر فوکس کر بھی رہے ہیں. آئی تھنک اٹس جسٹ آپ نے اس کے لیے ٹھیک ورڈ یوز کیا ہے, جسٹ ٹیبو, اور کوئی ایسی مارکیٹ یا کوئی ایسی جاب ہے نہیں جس پہ صرف آپ جنرلائز کر سکیں کہ یہ مرد کر سکتے ہیں یا یہ خواتین کر سکتی ہیں. اس کو صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اینڈ اٹس جسٹ کہ گیو دیم دا اپرچونیٹیز. اور عام طور پر یہی دیکھنے کو میں ملتا ہے کہ ہم سوری فار ٹیکنگ دس سائڈ, بٹ خواتین کو ہی ہم جنرلائز کرتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہوں اور یہاں پر ہوں. تو اس کا واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو اپرچونیٹیز دیں. اور آئی کین سی اٹ ان یور آرگنائزیشن. میں نے اپنے ادارے میں بھی دیکھا ہے, اور بہت سارے ایسے ادارے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, تو بہت سی ایسی ڈائنامک خواتین ہیں, ایسے ڈائنامک ہمارے پاس ینگ لاٹ آف بوائز ہے جو کہ ہر طرح کا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں اس میں صرف ایکسیپٹنس اور ٹیبو کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گیو دیم دی اپرچونیٹیز, شیئر دیئر سکسیس اسٹوریز ود دا ورلڈ. اور اس ٹیبو کو اس کو اسی طرح سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی جو سکسیس اسٹوریز ہیں اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں, ان کی جو اسٹرگلز ہیں جس سے وہ گزر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں اس جرنی کو شیئر کریں. اور ویسے اس میں کافی زیادہ امپروومنٹ بھی دیکھنے میں ملی ہے, اور آئی تھنک بائی دا ٹائم مجھے لگتا ہے یہ اس سے ہم نکل آئیں گے. اور یہ انکلوژن تو ہم تو ابھی خیر خواتین مرد یا عورت کی بات کریں, آئی تھنک ٹرانسجینڈرس کی بھی انکلوژن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. That's something which is very very important topic. بہت important topic ہے. Rehan, can you hear us? We are trying to connect with you.
जी जी बिल्कुल, I can hear you. Acha ji. Rehan, HRBS is doing a wonderful job. I see it's now taking horizons not only in Pakistan and across the globe. Tell us a bit about HRBS and what you guys are doing with providing opportunities, especially the job market. I think connectivity is something which is a connected world issue. We call it, ladies and gentlemen. We'll try to have Rehan back with us. We also would be having Aman joining us shortly, and we'll be discussing. अच्छा एक important element है which I will throw the question to Sabahat. Sabahat, I've seen this in the UK model. Skills based hiring जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम है. So, what are your thoughts on skills-based hiring? I mean, when we talk about skills empowerment and skills working, उस पे आप give your thoughts upon it. Skill set requirements के वाले से. जी बिल्कुल. There was one question in the comments. मैं उसको भी रेफर कर देती हूँ क्योंकि वो तकरीबन सेम एरिया को टच कर रहा है. आमना तारिक asked the question about the studies और उसके वाले से. अच्छा, जो यूके बेस्ड मॉडल है वो अप्रेंटिसशिप पे रिलाई कर रहा है. उनकी वर्किंग इस तरह की है कि वंस यू ग्रेजुएट और इफ यू डोंट वांट टू ग्रेजुएट, आप किसी जॉब को टारगेट कर रहे हो, उन्होंने उस जॉब के हवाले से एक सर्टन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अपना डेवलप किया हुआ है और उन्होंने उसको एक फुल फ्लेज सर्टिफिकेशन के साथ अफिलिएट कर है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जेनेरिक स्टडी, वो उस जॉब से रिलेटेड जितना भी स्किल सेट है उसको डेवलप करते हैं. व्हाट दे डिड कि उन्होंने सिर्फ एंट्री लेवल पे नहीं, डिफरेंट पोजीशन लेवल पे भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है. तो इफ आई सेड कि आई एम स्टक एट एचआर एग्जीक्यूटिव लेवल और आई वांट टू ग्रो, तो व्हाट दे डू इज कि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, आप इसमें अप्लाई करें, इसको फुलफिल करें, हमारी एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, उसको क्लियर करें एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. द सेम गोज फॉर द ग्रेजुएट्स, क्योंकि हमारी स्किल सेट में और स्टडीज में चूंकि डिफरेंस है, तो दे नीड टू गेट दिस आइडिया कि they should be enrolled in the internship program either, और उनको कोई ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत है जो कि उनकी उस सर्टन जॉब से जिसको वो एक्सप्लोर करना चाह रही हैं उससे अफिलिएटेड है. मेरा ख्याल है जो ये स्किल सेट के जो हमारे लैग आ रहा है, वी नीड टू कवर इट अप by not blaming each other. Instead हमें solutions की तरफ focus करना चाहिए, and the only solution जो कि हम apply कर सकते हैं right now with the given हमारे पास जो resources हैं, that is apprenticeship program, जो कि it can vary from 3 months to a year, लेकिन it is the only choice we have, जो कि relatively employers को भी benefit करता है और जो बंदा उसमें apply कर रहा है उसको भी benefit कर रहा है. Right. We got tons of questions coming in. Adil Vidai's question hai, and Mr. Daniel, I've got a question that in medical profession, which we have hospitals and medical colleges where student can see implementation of the theory knowledge. Engineering world में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बहुत अहम question है. I think the panelists will agree for this today. Adil, बहुत unfortunate है. I think in UK, for example, I can share my experience. There is always an industry academia linkage. And that's very, very important. I think we all believe in that working. It's very unfortunate that does not take place. I remember I was at an apprentices event. और मैं अगर इस आंसर को रिलेट करूं तो 60s के अंदर 1960s के अंदर जब पाकिस्तान के 5 साल मंसूबे बनाए गए थे और उन 5 साल मंसूबों को आप हैरान होंगे कि साउथ कोरिया ने भी रिलेट किया, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट अप्रेंटिसेस एक्ट था और अप्रेंटिसेस एक्ट को भी 2021 में भी रिन्यू किया गया. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मौलवी महबूबुल हक साहब, इनफैक्ट मैं कहूँगा महबूबुल हक साहब का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला था, that also revolved around apprentices and human development. That is very important. So it's unfortunate, but that's what organizations like DSG Energy, Signify, and HRBS are trying to do. I've got Aman with us right now. Aman, you are an expert in business development, or passion and profession को combine करने की आप expert हैं. So your 2 cents on the topic. You are a student and as well as working. Especially, I wanted to invite into today's event
کہ یہ بیریئر پاکستان میں بریک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو صباحت اینڈ زین ول اگری ٹو دس کہ بھائی پاکستان میں بھی ایسی جاب اپرچونیٹیز ہیں ویئر یو آر اسٹوڈنٹ یو کین اسٹل ورک. ہاؤ کین یو مینیج دس؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان. Okay. So first of all, thank you so much for making me part of this panel. I am glad to be part of so many amazing people today. So coming to the topic of opportunities in the market and working and studying all together. So I come from an experience. It's been 3 years in the industry, and I believe that you can not do something better than this for yourself. As I will just like to share, I think یہ story میں پہلے بھی بہت دفعہ DSG talks پہ share کر چکی ہوں, but the point being is کہ I joined when I was off to do engineering, and now I'm a double majors in marketing and finance. So that's a 360-degree shift, and that only happened because I came into the market, I worked, and I got to know that this is not something which I'm made for. And I'm speaking from a place of privilege. Not many students do this. ہمارے ہاں آئی ول اسٹل سے کہ ہمارے ہاں انجینئرنگ ڈاکٹر کا وہ کمپلیکس ایگزسٹ کرتا ہے. اٹس سلولی گوئنگ اوے, لیکن ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. سو اس کو برج کرنے کے لیے آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ دیٹ دا کمپنیز کین ڈو, دیٹ دا انڈسٹری کین ڈو, از دے کین برج دس گیپ by creating opportunities for students who are just coming in. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فریش گریڈس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آن گوئنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, 3rd 4th ایئرس میں ہمارے پاس ایکسچینج پروگرامز آتے ہیں. بٹ وٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس ہو آر جسٹ ڈیسائڈنگ دیئر کریئر؟ دے آر پیپل ان کالج جو چپ کر کے پری انجینئرنگ کر رہے ہیں, اینڈ دے تھنک دیٹ دے آر میڈ فار دس. However, this is not the case, and I think this works both way. بچوں کو خود بھی ریئلائز ہونا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. آئی ول ناٹ سے دیٹ دس از ایزی کہ یو کم اینڈ یو ڈو ورک 9 to 6, یو گو ہوم اینڈ یو ڈو یور اسائنمنٹس. اٹس ناٹ ایزی, بٹ اٹس یور میکنگ ایئرس. یو ہیو ٹو ڈو اٹ فار یور سیلف. سو آپ کو بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی. یو ہیو ٹو ایکسپلور یور اون سیلف. اینڈ آن دا ادر ہینڈ, آئی تھنک دا انڈسٹری آلسو نیڈس ٹو ورک آن creating opportunities for young students so that they can find their self in the process, rather than کہ ان کو بعد میں پتا چلے کہ یہ فیلڈ تو ان کے لیے تھی نہیں. All right. If anyone has got questions or comments or thoughts on what Aman has answered, they're more than welcome. Zain, آپ بھی one of maybe million لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں جو اپنی یونیورسٹی کے ساتھ جاب بھی کرتے رہے, اپنے پروفیشن کو فالو کرتے رہے. How difficult it is to develop a culture کہ جی پاکستان, اگر آپ UK جا کے, امریکہ جا کے, ہم رینیوبل انرجی کی جاب مارکیٹ کی بات کریں, لیکن اگر آپ وہاں جا کے فرض کریں پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ اور جابس کر سکتے ہیں, تو why in Pakistan you are still dependent on your parents? This is a barrier. This is a question which was always thought in my mind. What do you think? I think I can't agree more جو ابھی آمنہ نے باتیں کی ہیں, because I've been through the same جو اسٹرگل رہی ہے. سو بیسیکلی آپ کو آئی تھنک یہ یونیورسٹیز میں ہی ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز انکریج کریں آپ کو ٹو ورک آن دا ویکینڈس. مے بی ہمیں کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ ہمارے کچھ ورکنگ آورز ایسے ہوں جس میں ہم جا کے جاب, ٹھیک ہے فل ٹائم نہ کریں, بٹ ہم پارٹ ٹائم جاب کو انکریج کریں. The economy we have right now, we need fresh people, fresh minds into the industry. تو اس میں کیا ہوگا, جو اس وقت جس enthusiastically امن اور اس ایج گروپ میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جب ہم فل ٹائم ڈگری کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں باس کے آگے یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی, بیکاز بہت کچھ ہمارا اسٹیک پر ہوتا ہے. ہمارے جاب سیکورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم ڈس ایگری نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے بیکاز ہمیں جاب کا وہ ہوتا ہے. تو اس ایج میں آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ڈس ایگری کرتے ہو, آپ کے فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کو شاید اتنا لوز کرنے کا ڈر نہیں ہوتا, بیکاز آپ ایک لرننگ کرو سے گزر رہے ہوتے ہو. کچھ یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے کہ کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ, جن کا کام آئیڈیلی تو لنکیج بٹوین یونیورسٹی اینڈ انڈسٹری ہونا چاہیے, لیکن وہ آئی تھنک اس طرح سے شاید مٹیریلائز ہو نہیں رہا یا اس طرح سے وہ چلایا نہیں جاتا. تو
the organizations like you and us اور بھی بہت سے ایسے ادارے جو یا جو لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں, آئی تھنک ہم سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو کریٹ دی لنکیج بٹوین یونیورسٹیز اینڈ انڈسٹریز, تاکہ ہم یہ جو اسٹوڈینٹس کا جو جو پڑھائی کے علاوہ, ریسرچ کے علاوہ جو ٹائم ان ٹو دا پروفیشن ہے, اگر وہ کوئی ایک سیمسٹر اگر ہم ایسا رکھ لیں, کوئی لاسٹ سیمسٹر میں کوئی ایک ایسے کریڈٹ آرز رکھ لیں جس میں آپ کو جا کر کام ضرور کرنا ہے, اور اس میں یونیورسٹی آپ کو لنک کر دے, اگر یونیورسٹی نہیں کر پاتی آپ خود سے اس کو کر لیں, بٹ آئی تھنک یہ ایک ایسا پورشن ہونا چاہیے, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹو گیٹ فریش آئیڈیاز, نیو آئیڈیاز فرام دا ینگ جنریشن جو کہ ابھی پڑھ رہی ہوگی. We are trying to connect with Rehan once time more. Rehan, can you hear us? Please tell us. جی جی آئی کین ہیئر یو. آئی ہوپ اس دفعہ آواز آ رہی ہوگی. We are trying to have you with us today. After COVID, this is the word "Can you hear me?" is the most, I think, سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ. Agreed. Rehan, your comments on the topic. اوکے, آئی واز سجیسٹنگ ارلیئر کہ جو اس سیکٹر میں رینیویبل انرجی کا سیکٹر ہے, جاب مارکیٹ جو ہے وہ بڑی انکریز ہو رہی ہے. جس طرح سے جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. سو ساؤتھ ایشیا اکنامکس آن دا بوم compared to last year 3 times اس year میں یہ from 4.2 million jobs it has jumped to 12.7 million. سو اب اس میں ہو کیا رہا ہے, پاکستان میں کیا مسئلے آ رہے ہیں, ہمیں ڈائیورسٹی کا ایشو آ رہا ہے, جس میں اس سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو میل امپلائیز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے انجینئرنگ سائٹ کے اوپر, فیلڈس کے اندر. سو اس کے لیے جب باہر سے کمپنیز, کیونکہ اب ایف ٹی آئی اس سیکٹر کے اندر پاکستان میں کافی آ رہی ہے, سو وین کمپنی فرام اوورسیز دے لینڈ ان پاکستان, وہ جو لوکل کلچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے دے آر آلسو آف دی اوپینین کہ جو فیمل ورک فورس ہے وہ اس انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتی, سوشل ایشوز ہیں. سو وہ بھی جو ہیں وہ اسی طرف انکلائن ہوتے ہیں کہ جو میل سٹاف ہے وہ تو ڈائیورسٹی والا ایلیمنٹ اس میں مس ہو جاتا ہے. اب اس میں آگے جا کے ہمیں ریسورسز جو ہے, کیونکہ یہ مارکیٹ بوم کر رہی ہے, اب ہمیں نہ صرف پاکستان میں یہ یہاں سے ورک فورس تیار ہو کے ان کمنگ ایئر ول بی لوکنگ آفٹر کہ یہ پوزیشنز جو ہیں پاکستان سے لیبر ورک فورس دوسری کنٹریز میں بھی جائے گی. So we need to be ready for this task and make sure کہ ہمارے جو upcoming graduates ہیں ان کو proper training جو ہے وہ provide کی جائیں. ہم اس انڈسٹری کے اندر not just in Pakistan, we are working very closely with Chinese companies. So اس میں we can see there is lots of potential جو کہ چائنا میں چائنیز کمپنیز پاکستان میں آ رہی ہیں, اور اس میں ہمیں انکریج کرنا چاہیے جو ہماری ایس ایم ایز ہیں, کیونکہ اس انڈسٹری میں رائٹ ناؤ جو کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں وہ دے آر ایس ایم ایز. سو ایس ایم ایز میں جو اگین آئی وڈ سجیسٹ جو فریش بلڈ ہے جو انکلوڈ ہونا چاہیے وہ کوالیفائڈ یونیورسٹی سے, اور اس میں ڈائیورسٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو خاص جو ہے وہ ایک فوکس کے طور پہ اس کو رکھنا چاہیے. Right, Zan, very good thoughts, Rehan. Thank you very much. We got a lot of questions coming in from different people. میں ساتھ ساتھ questions بھی لینے کی کوشش کروں گا, comments بھی. I think ایک بڑا related topic ہے UN SDGs کا, اور ایک indirectly related ضرور ہے. ریحان, آپ نے سوری زین صاحب, آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے, اور یو نو SDGs کے اوپر آپ کی ہر SDG کے اوپر آپ کی کافی کافی واقعی ہے. So what are the thoughts that how the world is trying to bring? ہمارے جو سارے بڑے ہیں وہ کس طرح بیٹھ رہے ہیں, کیا تھاٹس ہیں کہ کس طرح پاورٹی سے ایلیویشن سے باہر نکالا جائے, لوگوں کو چیزوں کو نکالا جائے. UN SDGs کے کانٹیکسٹ میں your thoughts on this? دیکھیں, سب سے پہلے اب جب ہم رینیویبل انرجی کی بات کر رہے ہیں
So UN SDGs में there is a SDGs 7 goal 7 which is dedicatedly on renewable energy. इससे ये पता चलता है कि ये कितना important segment of UN SDGs है कि उन्होंने जो पहले मिलेनियम डेवलप MDGs थे उससे जब उन्होंने SDGs में शिफ्ट किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शिफ्ट किया, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर एक स्पेशल SDG 7 रखा गया है ताकि दुनिया को बताया जा सके ये कितना इम्पोर्टेंट है हमें क्लाइमेट के हवाले से काम करना। और अगर आज के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने इसकी प्राइस पे नहीं की। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस साल जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया के क्लाइमेट इशू की वजह से बेसिकली हम पूरी दुनिया का जो खमियाजा है उसको भुगत रहे हैं। और इसमें UN सेक्रेटरी जनरल ने भी जब विजिट किया पाकिस्तान में तो इस बात को माना कि वाकई ही पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में शायद उतना ज़्यादा क्लाइमेट को करने में नहीं है आज, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क इसकी प्राइस पे कर रहा है इन फ्लडिंग की सूरत में रखते हैं। तो जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी का है तो बेसिकली इट्स लिंक विद द क्लाइमेट और हम किस तरह से माहौल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह से जो एनर्जी क्राइसिस है उसे ओवरकम करके आजकल पूरी दुनिया में एनर्जी का एक क्राइसिस चल रहा है। बिलिंग्स का आप देखें यूके में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ा इस वक्त यूके की हिस्ट्री का Yeah. सबसे बड़ा इशू है। तो बेसिकली UN SDGs का मकसद यही है कि हम किस तरह से इस दुनिया को मज़ीद सस्टेनेबल बना सकते हैं, मज़ीद लिवेबल बना सकते हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि जो हमारा क्लाइमेट का और ख़ास तौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी का है उसमें जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हम वी डिड वेल, बट स्टिल रिन्यूएबल एनर्जी में और काम करने की ज़रूरत है। और हमने और भी काफ़ी सारे ऐसे SDGs हैं जिसमें हमारे इंडिकेटर्स इस साल जो रिपोर्ट नेशनल वॉलंटरी रिपोर्ट नेशनल यूनाइटेड नेशंस में सबमिट हुई है उसमें वी डिड वेल। तो बेसिकली हमें इसकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें इस पे क्लाइमेट पे और इन UN SDGs पर काम करना है। करना चाहिए। रेहान, क्वेश्चन भी है और मेरा आपसे भी ये सवाल होगा कि इस टाइम सबसे ज्यादा सॉर्ट क्वालिटीज क्या हैं फॉर यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स? अच्छा, इसमें हमारे पास जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, एक तो जॉब मार्केट में जब हम देखते हैं, अभी रिसेंटली वी प्लेस अराउंड 50 ग्रेजुएट फॉर एन ओवरसीज कंपनी जो पाकिस्तान में एक्सपैंड कर रही थी। तो उसमें हमें व्हेन वी वर सोर्सिंग टैलेंट, उसमें हमारे पास एप्लीकेंट्स आ रहे थे। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो हमने उसमें देखा वो था सीरियसनेस का। एक तरफ बट मुझे याद उसके अंदर द सैलरी ब्रैकेट वाज अराउंड 70,000 और देयर वर टोटल 50 पोजीशंस फॉर व्हिच वी वर हायरिंग। तो उस पे लोगों ने कमेंट्स ये किए कि ये फेक है। सो वो जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म या वो पब्लिसिटी थी जो कि हम एक तरफ से टैलेंट सोर्स कर रहे थे, लेकिन जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे वो खुद ही ये कह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी फेक है। सो वो जो सीरियसनेस वाला एलिमेंट है ना, एक तो वो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आपको उसके लिए आपने कैपिटलाइज उसको कैसे करना है वो देखना है। डिग्री हो रही होती है, उसके अंदर इंटर्नशिप्स एंड एज यू मेंशन्ड अर्लियर अप्रेंटिसशिप, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर गेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो उसके ऊपर काफी यूनिवर्सिटीज को भी और स्टूडेंट्स को भी जोर देना चाहिए। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी जगह यूनिवर्सिटीज में अगर ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाए, सो दैट इज मच मोर बेटर, जो ग्रेजुएट्स के लिए भी है और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी है, कि उनको भी पता चले कि नीचे से जो टैलेंट आ रहा है यूनिवर्सिटी से वो अभी किस हद तक रेडी है और उनको जब ऑन बोर्ड करना है तो किस लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी।
All right, very very important aspect and which has been covered here. सबाहत कितना एक important होता है जब आप हायरिंग कर रही होती हैं, तो आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा देखती हैं या एक्सपीरियंसेस को ज्यादा देखती हैं? बड़ा अहम क्वेश्चन है. सर बेसिकली वी यूजुअली गो फॉर एक्सपीरियंसेस, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है. जिस बंदे का एक्सपीरियंस नहीं होता हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वी नीड टू नो कि वो किस लेवल पे है, उसने कितनी वर्किंग की हुई है और कितना इंटरेस्ट लेके काम किया हुआ है उस चीज़ में. मैं सर रेहान की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी यहाँ पे कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं अब उन्होंने अपनी करिकुलम में इनकलकेट कर लिया हुआ है इंटर्नशिप्स को, तो वो लास्ट सेमेस्टर में 3 मंथ की इंटर्नशिप को ज़रूरी कहते हैं और उसके पॉइंट्स हैं जो आपके ऐड होते हैं. तो आई गेस कि वो वाला जो एलिमेंट जब बच्चे इंटर्नशिप करके आए होते हैं, तो हम रादर देन गोइंग फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हम उनकी इंटर्नशिप को डिस्कस करना और उन्होंने वहाँ पे ऑन हैंड क्या ट्रेनिंग ली हुई है और किस तरह उन्होंने चीज़ों को देखा हुआ है वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं और उसको लेके ज़्यादा चलते हैं. All right, मैं थोड़ा important सा question from Raja Osama. अच्छा, Zain, sorry to cut you. आप अपना कमेंट भी दीजिएगा और इस सवाल का जवाब भी दें. ओसामा अरशद ने सवाल किया है जी, what are the core reasons of brain drain? Brain drain से मुराद for all the viewers. क्यों हमारा जबरदस्त किस्म का जो मैं नॉलेजेबल है, इस पढ़ा लिखा लाइटर है, नोट वो पे क्यों बाहर चला जाता है? लाइटर नोट पे थोड़ा सा जाऊंगा, काफ़ी सीरियस भी हो गई हमारी डिस्कशन. तो सवाल भी ऐसा आ गया, ब्रेन ड्रेन. सो बेसिकली हमारे नौजवान जब उन्हें लगे ना कि वो थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ रहा है तो उन्हें लगता है वो ड्रेन हो रहा है. नो, इट्स अ प्रोसेस. आपको करना है. आप जाकर पोस्ट देखें, अगर किसी ने पोस्ट किया हुआ है ना कि यहाँ पर इतनी जॉब्स हैं, जैसे अभी रेहान बात कर रहे थे कि सीरियसनेस, आप अप्लाई करें, उसके नीचे यू आपको 50 कमेंट्स मिलेंगे कि सर इसे अप्लाई कैसे करना है. भाई, जो आपको एडवर्टीजमेंट दी हुई होगी उस पेज में हो ही नहीं सकता उस एडवर्टीजमेंट में उसको अप्लाई करने का तरीका ना हो. अच्छा, फिर मैं देख रहा होता हूँ मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स में कि कोई किसी प्रोडक्ट की पोस्ट है तो उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा सर आपकी कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी. इस तरह नहीं मिलेगी. हमें बेसिकली तैयार होना होता है. हमें कहीं यूनिवर्सिटी का भी इसका रोल है, लेकिन हमें खुद भी ये देखना होता है कि जब आपने मार्केट में जॉब ढूंढनी है उसका तरीका क्या होगा, जब जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं उसका क्या तरीका होगा, और साथ साथ आपने खास तौर पे जॉब इंटरव्यू अगर होता है तो उस इंटरव्यू को कैसे बेसिकली आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी तैयारी. हम ये चीज बहुत लेट जाकर करते हैं जब हम 50 इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुके होते हैं और वो ब्रेन को हम समझते हैं कि ड्रेन हो गया, लेकिन हमने तब तक उसको उस तरह से यूटिलाइज ही नहीं किया होता, उसकी तैयारी नहीं की होती. तो हायरिंग में सबाहत और रेहान डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं. मैं क्योंकि एचआर इसको देखता है, तो लेकिन मेरा सबसे पहला ये होता है कि आप किसी को भी हायर कर रहे हैं, सबसे पहले आप एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड टुवर्ड वर्क देखें, आप विलिंगनेस देखें कि वो करना क्या चाहते हैं. अगर आप कमेंट करके जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ऑनेस्टली नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, लेट्स से आज कल चांद नजर आया और परसों ईद है, तो क्या आप परसों ईद की तैयारी सूट बनाएंगे, उसके लिए नमाज का टाइम पता करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उस प्रोसेस को पूरा तैयारी करेंगे, ना कि ये कि आप ईद वाले दिन मस्जिद में मौलवी साहब को जाके कहेंगे यार ईद कैसे होगी. तो बेसिकली उस प्रोसेस की तैयारी को हमें बहुत पहले इनकलकेट करना चाहिए अपने करिकुलम में. बहुत सी सोसाइटीज काम करती हैं यूनिवर्सिटीज में. आई थिंक सोसाइटीज को भी डिबेट्स ड्रामेटिक्स के साथ साथ जो ये मार्केट में जॉब इंटरव्यूज हैं, या किस तरह से हमने अपना रिटन टेस्ट क्लियर करना है, किस तरह से इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, इवन किस तरह हमें अपनी जॉब्स को रिसर्च करना है, अप्लाई करना है, इस पर हमें आई थिंक ड्यूरिंग आवर स्टडी, ड्यूरिंग आवर प्रोफेशनल
प्रोफेशन में जाने से पहले यूनिवर्सिटी के टाइम में काम करने की जरूरत है. नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कवर्ड. मैं अमन की तरफ भी आऊंगा. थैंक यू वेरी मच. गेस्ट वी कमिंग टू द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द शो एंड वी विल बी कंक्लूडिंग द वेबिनार टुडे. रेहान, एचआरबीएस में आपने कैसे कहा कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी काम करते हैं, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, आप हेड हंटिंग पे काम करते हैं. मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि किसी जमाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स क्वालिटीज थी, लीडरशिप होना, लीडर होना, कम्युनिकेशन में अच्छा होना. Sorry, can you repeat, Daniel? How important जॉब को सिक्योर करने के लिए. So we all couldn't hear you. If you can repeat. I believe the question is. Yeah, go on, Rehan. Okay, so skill set. I believe question is कि skill set क्या चाहिए है for securing the job. तो उसके अंदर एक तो IC के सबसे ज्यादा अगर आप एंट्री लेवल के ऊपर बात करें एप्टीट्यूड मैथड, उसके अंदर आई वुड गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स. हमारी अपनी टीम में वी स्टार्टेड और अभी शुरू में जैसे बात हो रही थी कि आपका बैकग्राउंड अगर इंजीनियरिंग का है तो आप फंक्शनल रोल की तरफ ऑप्ट कर जाते हैं विच इज नॉन टेक्निकल. तो इसी तरह से अगर मैं एचआर के अंदर या फाइनेंस की पोजीशन के अंदर और सप्लाई चेन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें अगर बैकग्राउंड किसी का टेक्निकल है तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि जो एप्टीट्यूड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड होगा तो उसकी जो लर्निंग है वो जल्दी हो सकेगी और ऑन जॉब जो इनिशिएटिव लेने की चीज होती है उसका वो एस्पेक्ट उसकी पर्सनालिटी का कैसा है, फॉर मी दैट मैटर्स द मोस्ट. बाकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसका सीजीपीए कितना है वो सारी चीजें बाद में आती. बिल्कुल ऐसा ही है. आई गेस दानिया साहब का क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू लीडरशिप ओरिएंटेड था कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर द इंटर्नशिप्स और हम कैसे चेक करते हैं कि जो सामने बैठा आदमी है हम उसमें कौन सा स्किल सेट देख सकते हैं जो हमें लीडरशिप रोल या उसे लीडिंग पोजीशन के लिए हम उसको जज करते हैं किन एप्टीट्यूड्स पे या किन पॉइंटर्स पे. उसमें ये है कि वी प्रेफर टू असाइन देम पुट देम इन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. उनको एक सिनेरियो दें, उसके अंदर हाउ वुड दे रिएक्ट, किस तरह से करेंगे अपनी मतलब अगर टीम है उसको साथ लेके चलेंगे, फिर उसकी पर्सनैलिटी का इंडिविजुअलिस्ट जो एलिमेंट है और टीम वर्क है उसकी पर्सनैलिटी को उसके मुताबिक इवेल्युएट करेंगे. सो लीडरशिप में इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी टीम को साथ लेके चलना है. तो ये चीजें जो हैं इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है. यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जब आप सोर्सिंग कर रहे हैं टैलेंट की, एक तो ये वेरिएबल्स मैटर करेंगे पोजीशन टू पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए वो कर रहे हैं उसके मुताबिक देन वी विल स्टार्ट डिगिंग अप फॉर रेलेवेंट कॉम्पिटेंसी. लीडरशिप की पोजीशन में तो कम्युनिकेशन इज वन एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशिएटिव, कोलैबोरेशन, आप किस तरह से लोगों के साथ लेके चलेंगे. सो ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं. मैं अगेन इस चीज को रीट्रेट करूंगा कि हर पोजीशन के लिए यू हैव टू हैव मल्टीपल कॉम्पिटेंसी. फिर आपको देखना होगा कि अगर आप एक फाइनेंस का रोल है जो कि मिड टीयर का है या एंट्री लेवल का है उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, लीडरशिप का रोल है उसके लिए डिफरेंट है. सो उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू मीटिंग में उसको असेस करें. आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही. कुछ स्किल जी सेट्स सर. ऐसे हैं सबाहत, लेट्स से जैसे अभी लीडरशिप की बात हुई उसको मैं तोड़ूंगा जिसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग देखनी होती है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या कितना एटीट्यूड है, या आप कोई मसला आता है तो बस उसी पे स्टक तो नहीं हो जाते. एंड देन हमें ये देखना होता है कि क्या कितनी क्रिएटिविटी है आपकी थिंकिंग में, आप उस प्रॉब्लम में कितना क्रिएटिवली उससे निकल कर आते हैं. और उसके बाद एक जो बहुत मेजर चीज होती है वो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन होती है. आप जितने मर्जी प्रॉब्लम सॉल्विंग
آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہو, جتنے مرضی آپ کریٹیکل تھنکنگ کر لیں, اف یو آر ناٹ اے ٹیم پلیئر, آج کے دور میں آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اگر اچھا, اور آج کے دور میں تو آفٹر دا کووڈ یہ چیز آئی تھنک اٹس ون اسٹیپ اہیڈ کہ ہمیں کولیبوریشن ناٹ ان دا ٹیم, ان فیکٹ بٹوین ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کو مختلف جتنے بھی آپ کے لائک مائنڈیڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے پوسٹ پینڈیمک, پوسٹ کووڈ کے جو جاب مارکیٹ پلیس ہے. تو آئی تھنک یہ کچھ ایسے اسکل سیٹس یا ایسے ایٹیٹیوڈ ہیں جو کہ ہمیں ضرور اپنے اندر لانے چاہیے, جو کہ ہمارا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس میں It's absolutely very, very important. Aman, can you hear me now? Yes, we can hear you loud and clear. All right. I think it's wonderful thoughts from the panelists today. میں کیونکہ conclusion کی طرف چاہوں گا تو with thanks to everyone who have joined us for today. The topic of renewable energy market, اگر اس کو ہم تھوڑا سا summarize کریں, so Sabahat has given her experience and why it is important not to know what is in your for freshers what is in your final year thesis, but rather it is important کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. امن کی ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ شی از ورکنگ اینڈ ایز ویل ایز اسٹڈنگ, سو از بریکنگ دا بیریئرس. کس طرح زین بلوچ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ یو نو ٹو ڈائیورسفائی اینڈ ہیو ڈائیورس ایکسپیرینسز. اور ریحان صاحب to tell us about HRBS and what HRBS is doing and what are the common practices. Then if people want to know about Signify and the amazing work that you're doing, please tell us how they can connect with Signify, how they can connect with you, please. So we are on the Facebook, LinkedIn, and website. We have www.signify.com.pk, and we have a page on Facebook, Twitter, LinkedIn. Just write it down on the Signify. You get all the details of what we do, what projects we do, and وہ اسٹوڈینٹس خاص طور پر جو ڈیورنگ دیئر یونیورسٹی ٹائم, ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز, دے وانٹ ٹو بی والنٹیئر آن جیسے ابھی سیلاب کی یا فلڈ ریلیف یا ڈفرینٹ جیسے ہم کیمپینس کر رہے ہوتے ہیں, دے کین آلویز ویلکم اینڈ بی پارٹ آف دی سگنیفائی ٹیم. Wonderful. Rehan, closing remarks on the topic today. جو آپ نے جاب سینیریوز کے اندر کی ورکنگ کو پورا کرنا ہے, جو آپ نے ایچ آر بی ایس جو امیزنگ کام کر رہا ہے, یور کنکلوڈنگ ریمارکس آن دا ٹاپک ٹوڈے پلیز. اس میں just to sum it up, this has been a good platform to share what has been happening in the industry. اور اس میں just my humble suggestion کہ academia اور جو students ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری سیمسٹر میں فائنل ایئر میں جا کے یونیورسٹی جو ہیں وہ سیشن کنڈکٹ کروا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے آگے جا کے جاب سیکھ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. وہ چیز سیکنڈ سیمسٹر سے یا تھرڈ سیمسٹر سے یونیورسٹیز میں کروا دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو ایکسرسائز, تاکہ ان کے پاس اگلے 3 سال میں ایک کیریئر پاتھ, ایک پلان ہو کہ انہوں نے اپنی سی وی کو بنانا کس طرح سے ہے, کون کون سا ایکسپیرینس ان کے اندر چاہیے. تو یہ چیز جو ہے فار آل کینڈیڈیٹ سیکنگ فریش گریجویٹ سیکنگ فار اسپائرنگ فار گڈ رولز ان دی انڈسٹری, یہ چیز شروع سے ان کو کلیئر کرنی چاہیے. ریسٹ اٹس دیئر ہارڈ ورک اور کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, وہ ساری چیزیں جو آگے فار دیئر کیریئر پاتھ. Wonderful. Great thoughts from Rehan. And I would like to have concluding remarks from Sabahat as well. Sabahat, for any good job opportunities you are bringing in the market, I see you have been hiring lately quite a lot of jobs, a lot of people. How they can connect on the job platforms of DSG, what kind of opportunities are available? Concluding remarks. جی سر, میں نے جس طرح انیشیٹلی بتایا تھا کہ ہم ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں ریکروٹ کر رہے ہیں, تو سمٹ آپ کیونکہ سنس انجینئرس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو ہمارے پاس پروجیکٹ انجینئرس کی اپرچونیٹیز ہیں. وی ہیو اپرچونیٹیز ان سیلس ڈپارٹمنٹ. ہم انٹرنشپس ایکسٹینسولی پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وی بلیو کہ ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے ٹو برج دا گیپ. تو ہم بیسکلی انٹرنشپس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, اینڈ وی ڈو انکریج ینگ انجینئرس کہ وہ ہمارے ساتھ اپلائی کریں اور انیشیٹ کریں.
हाउ दे कैन अप्लाई इज के अब वो करियर्स पे मुझे सीवी सेंड कर सकते हैं, हमारे पास लिंक्डइन के पेज पे हमें सेंड कर सकते हैं, फेसबुक है, प्लस हमारा एचआर का अपना नंबर है जो कि मैं विल आस्क द टीम के वो कमेंट्स में या पेज पे शो कर दें ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए। प्लस हमारी जो भी जॉब पोस्ट होती है उसके ऊपर तो होता ही है, तो हमारे पास डिफरेंट Wonderful. ऑप्शंस हैं जिसके दे कैन अप्लाई। They can connect. Rehan, HRBS की connectivity के links या आप नाम भी थोड़ा सा बता दें, what hashtag they can use, how they can connect with HRBS. HRBS पे I would suggest everyone to follow our page HR Business Solutions. LinkedIn के ऊपर भी we are there, Facebook, Instagram, और website is there. They can directly see emails and job openings on our pages. और इसमें एक important thing जो मैं miss कर गया वो ये कि networking is very important for the graduating students. और उसके लिए I would suggest everyone to have their LinkedIn profile updated all the time, which is a very good Wonderful. platform for It seeking is jobs. very important to have LinkedIn profile and HRBS. Concluding remarks from Aman, please. What do you think? What's the way forward for the youth of Pakistan on the topic today, and what are the takeaway points you're taking from the session today? Okay, so I'd like to mention 2-3 things for all the students who are watching. Coming from a student perspective, so Sabahat mentioned some opportunities, and there was a question there as well that you are also coming for the corporate sector. So, what opportunities are you making? So, since I'm a student myself, and I always work on the projects that we can take in more and more new kids, so they can learn something, and we can also have new, fresh ideas on board. So, every summer we have lots of opportunities. We do summer internships in on departments, but this year we are also launching our winter fellowship program. So I do understand that winter break आती है, winters में सबके पास एक महीना free होता है, so rather than कि उसमें हम धूप में बैठ के माल्टे खाएं, we have the option of using that time. So as soon as the opportunity comes in, it will be around December, we'll launch it on our socials, and I would appreciate even students from school and colleges for applying in so that we can have the fresh ideas on board. And secondly, just one last thing that I'd like to mention is that I also work with lots of interns here. So एक चीज है, एक mindset है जिसे हमें change करने की जरूरत है कि जब आप किसी new organization में जाओगे, so you will be the star of the show. No, people have all the processes going. आपने खुद को खुद हेल्प आउट करना है. You know how you are going to add up an incentive on the organization ताकि उन्हें पता चले कि why they should retain you. So as an intern जाके आपने वहाँ बैठ नहीं जाना, सिर्फ आपने खुद कोशिश करनी है चीजें सीखने की, and I'm very sure कि all the people will help you. So these are the 2 things that I like to mention for the students watching, and we're always here to create opportunities for the youth of Pakistan, and good luck to all the people watching. All right, thank you very much. It's always what you brings to the table. अगर कुछ भी नहीं ला रहे तो फिर भी ना किसी इदारे में आए और वहीं बेशक धूप में बैठ के माल्टे खाएं, लेकिन किसी इदारे में ही आए. बिल्कुल ऐसा ही. Zan Saab brings always some lighter notes, but thank you very much to the panelists today. I'd like to especially thank Head of Strategy, Zan Baloch Saab, Head of Strategy Signify, Zan Baloch, a very renowned OD consultant, trainer, and whatnot. He has been involved in so many projects in Pakistan. Thanks a lot for sharing insights. Rehan Tariq Saab is the director for HRBS Solutions, which is working primarily for developing human resource and networks in Pakistan. Sabahat from she's the HR manager for DS Group, and Aman, she's a student and as well as a business development executive at Evolve and DSG Energy. Thank you very much for the panelists. Thank you very much for the audience today who joined us today, and we hope that we are able to make sure and have lots of good times in the coming future, and such webinars will continue. Thank you very much to all the panelists, and looking forward to have you in more of our sessions today. Thanks a lot. Thank you very much for being